Right guys, magsibak na siya ng kahoy guys, gamit lang ang kanyang ulo. What the fuck? Kawayan pala. Sige daw, pakitai daw. Okay. Kita mo kung sino ka. Okay, sige. Watch and learn. Watch and learn, sige. Watch and learn. Pangadi. Sige. 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 Sa. Waray ba't to? Liwat! Ang ginagawa. Tawa ka. Mag-usog lang yung bay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Okay. Last try. Last try ko no, last try. Huwag ka. Iroy ka tig-alim. Oh, hapit na. Oh, hapit na, gigi. Isa pa. Another one. Gigi. Ano mo, lol? 1 million views. Ako lang to, Superman. Gi. Uy. Oh my God! Clear na agad. Ayaw tokjo. Yeah, wali na bababa, Rejo. Aris babaw. Ano ba? Kaya ko na eh. Tinawa, kaya ko na eh. Sige na, ulit. Sige, kaya daw. Sige. Kitain daw. Gi. Tok guys, tok. Iiyak guys. Karay na to. Tawa ko, lol, bay. A few moments later. Yan guys, may bukol yan guys. Nagsipak ng kami, may bukol. Nagkagamot sa bukol ngayon. Ay, magtabuni ka na. Oh. Hindi katawang kinsi guys. Matapang. Nalaman ka kang buhay tapang. Ano daw? Nalaman daw ka na kang buhay tapang. Kinarit ka eh. Pagtakit ka eh. O gamit ulo. Yan, nabukulan. Nunagod ay. Yawat may turn